Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Hello mga higala! Kamusta ka karon? Welcome sa tanan. Kini ang Health and Wellness Program nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag-follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung gusto nimo mangutana kanamo, i-text lang ang among cellphone number 0917-318-1720. Atong isgutan ang laing kaimtangan sa panglawas karong adlaw. Mag-isgut kita bahin sa anemia. Kini usa ka kondisyon nga mahitabo kung ang imong lawas walay igong himsog nga pula nga mga selula sa dugo o red blood cells o RBC. Ang mga RBC mao ang mga bahin sa imong dugo nga nagdala og oxygen sa imong lawas. Ang protina nga gitawag og hemoglobin nagtugot sa imong RBC sa pagsuyop ug pagpagawa sa oxygen. Kung walay igong RBC o hemoglobin, ang imong lawas dili makakuha og igong oxygen. Kung mahitabo ka na, posibleng nga babati ang mga sintomas sa anemia. Ang ubang mga tao adunay anemia apan walay gibati nga bisan unsang mga sintomas, apan kadaghanan makasinati ang mga sintomas nga nagbag-o gikan sa kasarangan hangtod sa grabe. Unsa man gyud ang mga sintomas sa anemia? Kini maong mga musunod: grabe nga kakapoy, kahuyang, luspad ang panit, kahuyang sa gininhawa, mahimo usab nga mubati og pagkalipong og bisan pagkuyapan, kusog o dili regular nga pagpitik sa kasing-kasing, kalisod sa pagbuhat sa normal nga mga kalihukan, jaundice o yellowing sa mga mata, panit ug baba, itom nga ihi, labad sa ulo, bugnaw nga mga kamot ug tiil, sakit sa dugan ug usa ka pagkurog o kasika sa mga dalunggan. Tungod kay ang anemia og kakulangan sa bitamina D, pareho nga hinungdanon nga isyu sa kaimsog. Daghang mga pagtuon ug pag-analisar ang nahitabo aron pamatud-an nga ang kakulangan sa bitamina D kaylap sa mga tao nga adunay anemia. Busa adunay usa ka meta-analysis nga ipaygayon. Gibase kini sa mga pagtuon nga gipatik sa PubMed sa 2014 nga adunay total nga 7 ka mga pagtuon nga gilakip sa meta-analysis. Nakaplagan kini og nahinapos nga ang kakulangan sa bitamina D nalangkit sa dugang risgo sa insidente sa anemia. Gisugyot sa mga pagtuon nga aron magpabiling maayo ang imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa bitamina D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Adunay usab daghang mga pagtuon ug mga pagsusi nga gihimo nga nagpamatuod sa asosasyon sa kakulangan sa bitamina D sa gidaghanon sa mga kaso sa anemia. Nagkinahanglan gyud kini og igong bitamina D. Life Extension Vitamin D3 wala na ilain. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, eksperto og siyensya. Makasiguro ta nga luwas og epektibo ang mga produkto sa Life Extension tungod kay aprobado kini sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, gibase sa siyensya ug advanced nga giporma gamit ang randomized controlled trial. Nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medikal nga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahumana usab ang atong panahon karon. Daghang salamat sa tanang naminaw ug nitambong kanunay sa among programa. Ayaw kalimti aron magpabilin nga maayong imong immune system, siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa vitamin D makapauswag sa kahimtang sa anemia.
Nindot nga balita sa tanan, ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Naatay clinic sad sa Orosio Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Sa inyong mga pangutana, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sudan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Gulya t-shirt. Happy Mart. Blouses. Happy Mart. Underwear. Happy Mart. Sapot sa kabataan. Happy Mart. Pantalon. Happy Mart. H-A-P-P-Y. M-E-R-T. Happy Mart. SED Alert! SED Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa acid liniment kay wala magid akong kuan mo gaano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Amin City. Health Testimonies. Beaver Sandal! Beaver Sandal ang sigat o maligong sa til mo haong ninutanahon. Beaver Sandal mauyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Beaver Sandal, ang super sandal. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika. Hi, si Joshua Garcia ni. Ug Andrea Brillantes for Rexona. Usahay na agoy mga kasap sa ato Pag di confident sa pagbirid, Sorry. mustap gid ka. Pag naa si crush, hi. Mustap. Kung bahog singot sa commute, Litio. mustap. Anak gyud kung di protektado laban sa singot ug baho. Kay ligo lang gamit ang ordinaryong sabon, kuwang. Pero sa Rexona, unstoppable ka. Get unstoppable protection kung gamiton adlaw-adlaw. Ang #1 deal lotion sa nasod. 8 pesos SRP ra. Mayong adlaw mga higala mga kaparagis sa kuno sa manginuhang kaparagis karon o ganay usa ka testimonya nga kinahanglan ninyong madunggan kay dako kining matabang aron ikaw makaangkon sa mayong panglawas kanunay. O ganiya mga igsoon atong paminaon ang magtiayon nga kimbo sa ilahang testimonya sa kaayuhan. Ako si Lorena Kimbo, nagpuyo sa Daticor, Mati City. Unsa gyud imong gibati, ma'am? Magsakit ang akong kilid, unya kanang ihi pod nga walay putol. Pila ka tuig to ka nang ihi nimo nga way putol? 10 years, kapin. Sa to pag-diaper ka? Oo, nagdiaper jud ko, basta mulakaw ko nga magdiaper. Sukad-sukad nga nakainom kog bila, wala na jud hantod karong puribuyag. Kini imong bana, unsay imuhang nabantayan pod sa imong asawa nitong tungura? Sugod sa pag-isikyo, nakadiscovery mi sa tambal nga bila-bila kapsol. Palit kog tulo kapad, mga bulan sa Abril. Gipainom na ko siya 3 times a day. Tusod sa tulo ka adlaw, 3 times a day. Continuous adlaw, tag-isa ka adlaw na hantod sa June 3, na matikda na nga nagbati sakit ang tiyan. June 4, hantod na inimbutong gawa siyang bilahan nga sakit gyud daw. Pagka June 5, kaloy sa Diyos. Wala na gyud, normal, totally normal na ang iyang gibati. Hantod karon nga mga panahon na. Although nga nag-maintain na siya sa tambal nga bila-bila. Wa na gyud siya ni buhi og inom ani.
Kaloy sa Dios, gikan sa pagkay wala na gyud sige na mi palit ug asa mi makakita palit ani mga tambal. So, unsay ikasulti nimo sa ato ang produkto? Sa mga tao nga adunay balatian susama ni tabo sa akong asawa, ayaw mo pagduha-duha, pagpalit sa bila-bila. Kay dako kay ko kasiguruhan, 100% nakaayo gyud sa akong asawa. Wala na gyud siya antod karon normal na siya. Tinuod yun, nga sa paragis bila-bila, dili na ka magagwanta pa. Ako ang inyong kaparagis, mayong adlaw kaninyong danan. Si Gerald Anderson ni, pagmata na sa kaisog sa Copico Black o Copico Brown, aron mas dali ang chance sa pag-asenso sa imong pamilya. Apil na sa Copico Unli Cash Araw-Araw Promo! Palit lang og specially marked sachets sa Copico Brown o Copico Black ug isend ang code sa official Copico Philippines Messenger na ay unli chances to win instant GCash adlaw-adlaw ug unli chances to win 1 million pesos weekly. O, unsa pa may hulat? Apil na sa Copico Unli Cash Araw-Araw Promo para sa chance aron mo asenso ang pamilya nimo. 1 million prizes are subject to tax. Promo runs from June 5 to October 31, 2023. Per DOH FDA CFRR permit number 1886, series of 2022. Nganong Life Extension Coffee Mix ang dapat nimong imnon? Una, kani ang healthiest ready-to-drink coffee kay fortified ni siya sa vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Ikaduha, pwede gid ini sa mga may diabetes. Ikatulo, mas lami ug very aromatic. Life Extension Coffee Mix powered by Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa mga butika.